अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकास अजीज़। आपको आज की नशिस्त में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने उन तमाम भाइयों का, उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई, हौसला बंधाया और सच को आपके सामने लाने के लिए मेरी पूरी मदद की, हौसला अफजाई की। गुज़िश्ता दिनों फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से जिस तरह के हकायक हमने आपके सामने रखे, एक फ्रॉडुलेंट सोसाइटी है और उसने किस तरह 35 अरब रुपए का चूना लगाया है, तमाम हकायक हमने आपके सामने रखे। आपका शुक्रिया और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमसे पूछा कि अच्छी सोसाइटीज़ कौन सी हैं, रिलायबल सोसाइटीज़ कौन सी हैं, जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट करके अपना और अपनी औलाद का मुस्तकबिल बचा सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उन सोसाइटीज़ के हवाले से हमने उन्हें मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस भी दी। आइंदा आने वाले दिनों में हम अपने चैनल पे आपको पिंडी इस्लामाबाद की जो 1 नंबर सोसाइटीज़ हैं, जिनके एनओसी एलओपी क्लियर है, उस हवाले से बताएंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा। और जो अच्छाई का काम है, देखिए मर के अल्लाह को जान देनी है। इंसान का इख्तिताम एक ना एक दिन हो जाता है और इस दुनिया की जितने भी पॉजिटिव आप काम करते हैं वो आपके साथ रहते हैं, लोग आपको अच्छे तरीके से याद रखते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, और ये कोई सौों की, लाखों की, हज़ारों की, करोड़ों की बात नहीं है, अरबों रुपए की बात है। और ये फ्रॉड कोई और नहीं कर रहा, पाकिस्तान की एक मोतबर तरीन जो वजारत है वहाँ पर ये हो रहा है। वजारत फॉरेन अफेयर्स जिसको बोलते हैं, और मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन ऑफिस के मुलाजमीन के लिए इस सोसाइटी को बनाया गया था। ये भी कोऑपरेटिव का ही एक काम है, लेकिन इसमें जो अहम बात है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह ऐलान किया था कि वो करप्शन करने वालों को कैफ़र किरदार तक पहुंचाएंगे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इम्तहान का वक्त आन पहुंचा है। उनकी वजारत में अरबों रुपए की करप्शन उनके नाक तले हो रही है, और वजारत ख़ारजा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इससे कोई इतना अच्छा नहीं है। इससे पहले जब एजाज़ चौधरी थे यहाँ पे सेक्रेटरी, तब उन्होंने भी अरबों रुपए के प्लॉट्स के बहुत बड़े स्कैंडल्स उनके सामने आए थे। उसमें सेनेटर तला महमूद ने, हमारे ज़राए ने हमें बताया कि किस तरह उन्हें बचाया था। वो कहानी फिर सही। इसी तरह तारिक फातमी के ज़माने की अगर बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। वजारत ख़ारजा का ये ट्रैक रिकॉर्ड है करप्शन से भरा हुआ, और अवामी और कौमी ख़जाने पर डाका डालना जो है ये पेश है। इसमें इसकी बहुत सारी स्टोरीज, स्कैंडल्स मुख्तलिफ अदवार में सामने आए। आज जो मैं बात शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, ये वजारत ख़ारजा की जो कोऑपरेटिव एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी है उससे जुड़ा हुआ है। पहले फेज़ का भी एनओसी मिला नहीं है, दूसरे की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, और एक्सटेंशन में 1000 प्लॉट भी जनरेट कर दिए गए हैं। और मजे की बात यह कि 400 जो है वो मुलाजमीन और मेंबरान को दिए जाएंगे फॉरेन ऑफिस के, बाकी 600 मार्केट में गायब। ये एक बड़ा लंबा स्कैंडल है, इसकी सारी डिटेल्स में आगे बताने जा रहा हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की सफारतकारी कर रहे हैं, सलूट है उन्हें, सलाम है। लेकिन ये जब इतनी बड़ी करप्शन हो रही है, उसमें इतनी बड़ी सतह पे लोग इन्वॉल्व है, ये कैसे मुमकिन है कि बिलावल साहब को इल्म ही ना हो? चले मान लेते हैं आपको इल्म नहीं है, लेकिन बिलावल साहब अभी इस स्टोरी से, इस व्लॉग के जरिए तो आप तक ये सारी बात पहुंच रही है ना। इस खबरें भी छप चुकी हैं, अब व्लॉग्स भी होना शुरू हो गए हैं, नेशनल मीडिया पर ये स्टोरी आना शुरू हो गई है, और मेरे ख्याल से ये पहला व्लॉग है हमारा जो आप तक इस सारी सूरत हाल को पहुंचाएगा। मैं हकायक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। किसी भी पाकिस्तानी सोसाइटी की अगर बात कर ली जाए, या पाकिस्तानी हुकूमत से जुड़े हुए लोगों की बात कर ली जाए, बींगा पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ बनता है, बींगा साफ़ी ये फ़र्ज़ बनता है हम आवाज़ उठाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी किसी ब्यूरोक्रेट की जो करप्शन है उस पर कोई एहतसाब, अदालत एक्शन लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे ढूंढे से नहीं मिल रहा। लेकिन मैं फिर भी अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा, आवाज़ बुलंद करूंगा, आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। ये नहीं, इससे पहले मैंने गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आईबी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो आप तक तमाम ट्रैक रिकॉर्ड पहुंचाया, फैसल टाउन के हवाले से तमाम मवाद आप तक पहुंचाया। अब फॉरेन ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी की जो दास्तान है वो आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अगर आप इस सारे मामले पे एक्शन नहीं लेंगे, तहकीकात नहीं करनी, एक्शन लेना है, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो यकीन जाने आपकी क्रेडिबिलिटी सिफर हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आपकी कारकर्दगी पर और आपके सियासी मुस्तकबिल पर बन जाएगा। नाजरीन, फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने एक्सटेंशन में 5 और 10 मरले के 1000 प्लॉट्स का इजाफा किया है। अरबों मालियत के ये प्लॉट्स हैं। जो पहला मंसूबा है, इस हवाले से आपको ये भी आगाह करें कि अभी तक उसका एनओसी नहीं आया। जब इस सोसाइटी के पहले फेज का एनओसी नहीं आया तो कौन से
ایسے عقل سلیم رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کوئی جانے سمجھے بوجھے بغیر اس کی ایکسٹینشن کا اعلان کیا، اور اس پر ان لوگوں کو داد دینا بنتی ہے، ان سیکٹریز کو وزارت خارجہ کے ان اعلیٰ افسران کو داد دینا بنتی ہے جنہوں نے اس کی اوپننگ میں بھی نہ صرف حصہ لیا بلکہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کو ترغیب دی، اور ترغیب دے بھی رہے ہیں کہ یہاں پر پلاٹ خریدے۔ بات یہی نہیں رکتی، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایکسٹینشن کے 400 پلاٹس فارن آفس کے ممبران اور ملازمین کو دیے جائیں گے، جیسا کہ پہلے بھی تذکرہ کیا، اور باقی 600 پر چھکا مارا گیا ہے۔ اور اتنا لمبا یہ چھکا ہے اور اتنا بڑا یہ چھکا ہے کہ اگر اس کو ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہ پکڑنے کی، نہ کیچ کرنے کی کوشش کی تو یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ باقی 600 جو پلاٹس ہیں اگر وہ مارکیٹ میں بک جاتے ہیں تو یہ بات 10 ارب سے اوپر چلی جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ایکسٹینشن کی آر ڈی اے کو کوئی خبر نہیں ہے۔ آر ڈی اے سے اس حوالے سے جب تفصیلات دی گئیں تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سے کوئی منظوری نہیں لی گئی، نہ ایل او پی ہے نہ این او سی ہے۔ اور کوآپریٹیو کے اگر رولز کی بات کریں تو این او سی اور ایل او پی کے بغیر کام کرنے پر کوآپریٹیو جو ہے وہ پہلے ہی پابندی لگا چکا ہے، تو اس کے بعد بھی سیکٹری کوآپریٹیو کی سارے معاملے پر جو خاموشی ہے وہ بہت زومانی ہے۔ آپ جو وفاقی انتظامیہ ہے، جو ضلعی انتظامیہ ہے، اس کی جو میمن صاحب کے جو اقدامات ہیں وہ بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں کاغذوں کی حد تک، لیکن جب سٹوریز میں جاتے ہیں اس طرح کے گھوٹالے اور سکینڈل سامنے نظر آتے ہیں تو تب سر پیٹنے کا دل کرتا ہے کہ کیسی ہماری سرکار ہے، کیسے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے کہ وہ کاغذی اقدامات ہے اور ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب اس سارے معاملے پر کون بتائے گا کہ اس کے ریٹس کیا ہیں، پرائیویٹ ممبران کے لیے کیا طریقہ کار ہے، جو اس کے اپنے ممبران ہیں ان کو پلاٹس کیسے دیے جائیں گے، مارکیٹ میں جو فروخت کرنے جا رہے ہیں ان کے شیئرز کیا ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ راتوں رات جو ہے یہ زمین سیدھی ہوئی ہے اور رات کے اندھیرے میں یہ چور بازاری جو ہے وہ گرم کر دی گئی ہے۔ ایکسٹینشن کے نام پر فارن آفس سوسائٹی نے نہ اے جی ایم سے نہ رجسٹرار کوآپریٹیو سے کوئی منظوری لی ہے، کسی قسم کی کوئی منظوری نہیں لی گئی، اور اس سارے معاملے پہ یہ جو معروف ہستیاں ہیں، نورانی شخصیتیں ہیں، یہ بھی خاموش دکھائی دے رہی ہیں۔ سیکٹری سوسائٹی ہاشم کیانی صاحب تو ایسے چپ کا روزہ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کے جو کوارڈینیٹر ہیں شیخ نوید صاحب وہ فرماتے ہیں فلانی جگہ پہ آ جائیں، فلانی جگہ پہ آ جائیں۔ موقف دیں بھائی، آپ اپنا موقف کیوں نہیں دے رہے؟ عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ کلیئر ہو رہے؟ کیوں نہیں بلاول بھٹو صاحب ہاشم کیانی کو بلاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں؟ کیوں نہیں بلاول بھٹو صاحب اپنے فارن آفس کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، ممبران ہیں، کوآپریٹیو کے جو لوگ ہیں، سیکٹری کوآپریٹیو ہیں، میمن صاحب ہیں، کیوں نہیں ان کی میٹنگ کال کرتے اور اتنے بڑے اربوں روپے کے فراڈ کے اوپر ایکشن لیتے؟ اس ساری کہانی کی ابھی ابتدا ہوئی ہے، آج اس کی پہلی قسط ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، لیکن اس کو صرف دیکھنا نہیں ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا، میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا، میں صدر پاکستان سے گزارش کروں گا، میں جو پاکستان کی مقتدر شخصیات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را زمینوں کے نام پہ اتنی بڑی بندر بانٹ، زمینوں کے نام پہ اتنے بڑے گھوٹالے اور اتنے فراڈ سے عوام کو بچایا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔